Assalamualaikum mare muso ni go so ni kan kamu kanu raka kunyina kanta na kama nan takam bismillah kon kan te xibar san kan kama wa xibar be ndogana ne rite xadanga ni kon kan te xibar san kan ga nyana ko suta ban xana po ma ko dangi te go ma xibar kurti ka xibar kunyo ma ko kafmi ma kat ni an kandi daga ke kama xana yam pakinga ken ko wiriti ni onari ke ko ya ka xol loga na kulli ta xadanga ni xumbane maka te ngin ko tan ona kunjurga ni an kana xadanga ni kala yam po ma tinga ona kasi manda nan lengini jere waren kason tamundo karago ni sini wujunu filli tampille ado fillo ke nokonga kenga watna kada kan bismillah wala jopana mo be na kabaru nyin ko la kunyang kandi kada ngani kungar na kada ngani saru bila garno kabaru no kale no kabaru nyin ko gambia jama nyi manki adama baro i warga na nakuna nda bari ke khaso no gondi atamundo kabunga sine wujunu fili tampille ado fillo ke no konga kena girno ngani ona kasi manta nanti imbillo ello imbillo nya amerika jamane no ma soro tamido kabu kunyon ki ngarga na nan to ko ano kondi kena gino ngani ona kasi mandan kabarin kolon no nga gambia ida sege sak pa do kurumba na taun nanti ina korosindi logon telaga na wurndi kani fi municipal council imaran kamma anani fi bega terno ngani arona burun chanko bega na bari ana bugu soro ndanga no kuram kena gino ona kasi mandan ta kon kantinya kamma harsa kabarin kolon no UDP ida deru laga ni kofme khadna ni ile ni keta kitin gombe khorenga nanti harsa isa kon tenya kitin gombe kay nanti to ngundo qurandinde adu daga kane kenga kibe no kondi adu gambia gara du kite ke gara na dabari iwakela na koy araga sigi ma katta tanjike millionge euro brambe gara koni nanti kenya lo fernu benu ga bono ida barden no nga ida na gambia fulla kebe sikintenga gelid daga nan sage nga jinka manguye nguyandum killen daga nan sage nga baru nga ferin ko sundunga kundara na ko nanti euro hede dalasi nyai kenya million tanjike million dalasi kenya daga nan point kiu net i kunga ni geli jaga nempor lakenga ado kharamu nindenga iga internet duna lagar khibar samki kanun lakenga ida ko nanti na burun tapale ko raga nan dabar ke barasi makata million kebasi kata million karagia kenya ida ko nanti kite nganya suronga ige kita ige gutu suroma afriki no ngara senegal ya kara ko nanti tapalenya na bure no ngara aganya al hala be no ngondi kengra sigi kata billion karagi me hakke ina bure no kenya sefang ijama nyimmanke makisal ada raga na bu serbe marante nga gelina bure la gat ni director of treasury araga na kata baka golle ke no ngara kena girno ECOWAS iraga na kota no tampeno sunundo laga ya ganji laga na sago malika mali harsa iraga na ko nan demandi polak be laga na ngunyi ado marido afriki jamanu ko benu gan ko ni kitulo me kituno ko da ko nan dila ke suraga na kutu iwa kota no tampen jakka mana to igama jamane iraga na sagandi agan kawana kin ko bene kena girno ngani gambia jamane nga ida khora katelaga na dabari ido murtani jamane nga brambe garaga na ganye ken no ko wa kulaga ni yankandi kharangai mara mu ko na xibaru ko lon ona gre xibaru ko lon na xibaru no xani ngari gambia jama nyi manke his excellency adama baro rage nan ganye dinka ganye fobe fatama gantai ko raga na ko nanti akuna ndenga kawana ndabari ke kaso no gondi atamundo kabunga je independence den kenyani gelli bra khore ke be fatamba kenga kadabar ni gambia jamane ke nogonga brambe gara ko nanti ke kunde awaraga na ke dabari anani ga nyakana agan kawa ke be gan kawana nyakande po khore nga kenyani abo kenya ta filandinga gelli inaraga ina grindindi baka jamanyi manka kasibe gani kornomen kama yaya jamme brambe gara ko nanti akenta nga jamanyi manke keno ko kundu rasunondo ya kanjilaga nara afo gabe ida ko nanti hoho gada raga na wotenya nya baronda mamma wotenya dangani kengu ngakuna ndiraga nganyana kasoke kabu tamundo kabunga jina wadan kasoke atam pilendo fine wujunu fili tampillo gero filo no brambe ga ganye gelli ko sugani ndebe gara na dabar disembu no kasoke nakatonga gara jammel ga na girndi ko na kam kengu ida ko nanti sere gabe laga na wattawe aro surota nan wagelli sela dun jamanu nga igarne nan tawa to barke no gondi ido gambian ko ngara ga ganya kana dome mara mo kenga girno ngani gambia harsa ay xibaru no nga ida ko nanti new york imbi khore go raga nan dono ngani magara na ser gabe yon kinga laga nan to kali brambe batake be raga nan bogo ministry ke ida ko nanti gambia re mo araga sigi makata suro karagia kenga raga nan nyile nan fati ga kafini tamugoro tum munsuronga kubino gara nan fati bronx dingranga brambe gara ko nanti dimaske kotanga kasoke segunga sine wujuno filli esibiti ko tanga kasoke segunga sine wujuno filli
sine wujino fili tampile garo hillo ndonga nandi mbe qora laga na lo Bronx dingrang de jama debitor ten ndonga ara gara sere gabe raga na bonni laga na dabari I gabe fo gabe nga ira koni nanti angana fay kundu ke kundu daga sigi makata kompo be ngara nan ta ko me kamma kompo tamilo kabuta ko ta ko nga me kamari no be ma sere gabe yonki laga na nan to kenya no da ko nanti soro tamilo nyeru kullage nankara batte ke no nyadi brambe imbe ke gara aga kasapo wati be gambia remunga kafini kunga soro tummi kundi le muniye ila kone kadi nanti soro benu ga nongani kubenu ga sigintenga imbendo fofo dambe to barenga ar fota non benu taale mo kunju guji katano daga de mandela ga na dabari baka kenga ila ko nanti soro benu ga yonki ga to kano konde araba ke kotanga kenya ni soro kutamino nyeru kubenu yonki ga nan to ke imbe no kondi yo gonu to nya fay kui adi sinam pako awaku no konde aisatu jabi awu yunga tanjike do sinabane haji jawara awu yunga tanaka do sino nyeri Usman Konte awu yunga sino fili Sira Jane awu yunga tampilo nyeru Sidou Touré awu dunga tamudo hillo Hawa Mahamadou awu yunga sino karagi Haji Dukure tanaka sino kabi Haja Dukure tanjike do sino nyeri Mustafa Dukure sino tamilo fillo Mariam Dukure tamudo sino tamilo bane Fatmata Dukure sino karagi Fatmata Drame tankarage sine Fatmata Drame tampilero Fatoumata Drame tampilero sino bane Muhammad Drame tamudo hillo Nyuma Setu Nyuma Aisha Drame tamudo kabu Omar Jabang sino tummi Fatmata Tunkara tanakatero sino siki iti kwani soronga kubenu yonki ngara nan tukadi imbe keno gondi brambe idi wuyununga nongani brambe ministry be aro sorobe nuga geli America ambassador akunga Gambia jamanen bang lakenga US bangeng kinyanga Dauda Fadera akagaraga nan tawi nonga aro Washington soro horobe nuga ni nongani kungaraga nan tawi khibarge kam aro khibar sankanon tanan nuga khibar sankan ngaraga na konna lami kuno gondi CNN BBC aro kundi metanan nuga raga na lami kenga jaman nyi mankeke ida iraga ni to akula no gondi nanti kedi me banambe anyano ngani aro bonondi nempo laga nan kasapo siri maserga be yonki ngaraga nan to kembe no gondi wadwana illa bi makani khabra noro ni nyaati nya nabiya yella laga ndodi ya gunna jinum khafare nyangondi odi sudangani yella laga ni nenen sabat ndi khabro kuno gondi inshallah kan hinga araga na girno ngani imbiro e be garaga nan dabar no ke kana girno ngani tuman be no garaga nan sagu KMC kenya kani fi marang kama ira ko nanti angana fay Gambia seri an kolle ko kamero tankara ke do bane degere bana ado ira ko nanti local government act kenya gani maratugunu nderebe garga na bange sini wujunu fili tamp si illo keno kondi ministre be marantenga geli maratugunu khibarenga ado biranu khibarenga araga na ko nanti wata hunta daga na dabari geli sege ni sapa ina araga ina ta hundi anasi gena crossing la bar KMC kenyari kani fi municipal council marake kama na burum beko na buru bonondu benu garga na dabari benu garga na sanko aro ku benu garga na ikoni ni tuma nanti yo gandi wutu aro serebe gari wutu araga nya al hala beno kondi ina crossing la ga na wurnu ko kam ila ko nanti ke kolon konci nde kundu awar gana nan joppe gelli sine wujunu filli tamukere segon kibaru be gelli meyo kanan ke gara gana taunu ngani makata lengi kota ke ina cross inde ngurda kam ministeri be marantenga geli golle ke waraga ina dabar ida ko nanta watakelo no kuno gondi iga kubino ga ni cross kenya lot me kenya himanka khore be gamare no ngani kenya talbe ben sura aro si wo kenya himanke be gara batama ka aro kudi metanan aro sirtano ben gara na gollawre ida ku beta khora ga ni saha kata ministeri be marante to ngundo khorandi de aro kitun khwara nga Gambia jamane no gon brambe ra ko nanti wasoro nchagara na kubino gara na sigi na cross inde laga na dabar na tindo kundi me banda ga na dabai anai na jagande laga na dabar na bur sanko be gara na dabari KMC bangi makata Auguston kaso keno gondi finu ben gara na bange municipal ke council ke ido meyo talibe ben suda brambe gara na kon nanta ata lo ho soro tenya no diga men no nga brambe gara kon nanti ke be gara batta magawo kenya gani Musa Ba agara na buraga na sankondi ministry ko idan ke pol la ke mara kama agara sigi makata million bane dalasia brambe kenya sababu ngama Musa gari kitelo drenga na nyaka baka golle ke me freng ni rake bo kengir no ngani brambe ke bigara batta makan taako gatna ranga chief executive officer akenya gani Mrs Senabu Martin Sonko akata kello fono ko ni gara tuma nan tara na bure laga na wutu kebe kasape ngani marake kama anani akalefe brambe anta marake ga imanko itu agunta no nga brambe gara raga na ke ko ni ko nanti akenna ke kuna sababu nga diga ngabel laga na diga me ke sangalu ado sire tuma gabe gara na sangalu kenya nya sababu nga sakunda ti warga na sege segen sapalla kana takundi ina crossinde laga ina wurni ke kam hibelo ke be kan kawa ina tuinda katen gena baka kon kantinya
UDP political party ida raga na koni nanti isa onte nyana folla kebe siginte nga gelli to ngundo qurandi nga kenya re kitu khibarunga jamane keno gondi kenga isa handana logonte ado yimmanka logonte kenya gani United Democratic Party loya Useru Dabo akendra na koni sahande no nga brambe ari suronga sefen wakati be araga na ko nanti kitin kombo be nuga iran kunne jamane keno gondi ini kitin kompo ay isi sa onte nyana ida to kana nanti na to ngundo qurande nya kama ya kasigi gelli sere yang kolle ngaraga na kebera kana sabatni ara ko nanti ho garaga na digamera kana koni kebe tananga gamara kana kite idatu nanti anai UDP sere nya gani kumpe UDP remo kai kuncha onte nga nanti ina wala rule of law kenya yi to sabatin tebe ga sabate kitabu no ado ka ikunte kasigi nan chaku Supreme Court ke kenya ni kitin ko pokore be ga gambe jamane ko brembe ara ko nanti kedi manka logo to be ga political party kraken e raga nan dugeta nanti isa ko ten khana ka nanti folla ke kundude ke ga sigi to ngundo qur'an ne kitin khibar nga kundu ido tro to tempo ko renga me kitin ko bokno gondi aro kitin ko bonni manko be ga nonga ke ngonya sababu nga e ha serebe ga diga mburu la kana kun ko ni kuda ngani kinya kiti kutano kuda ngani ge brembe yikiti hana ke gar kana kenu na bono iga raga na fita nyaka man kolle no kon raga na ko nanti kumpe UDP renjiriwo kumpe soroi kubenu ga khawa kudiga mu kono e ha UDP renjire kuntra na kudiga murga ni koni kai kuncha kontinga e hamadu ngeti kubanu gara kudiga mbero kana kungoni ken kunya kitin kombe sa kontenya ne kenya sababu nga yile garna dero laga ni kafme yile garna ni yilandi ni denge kitin kompe ken gondi ane ina cross ndi logo ntela na dabara bo ikunza kontenga kitinga isa kontenga to mundo krayenye bo gambe na to mundo krayen bana ko tera kana mundu akenyi manka logo nteraga na ko nanti ya kawara kana na kella kana dabari ina telo serebe nunga raga angara raga na ku ni gedalle ma wala ni kajafi na diga mburu laga ni koida ngani anna lato baka ku feti diga mi anga kana kunko kiti kutano ndangani kuni kiti kutana koro nyen gelli manka logo ntenga ma iwuri rankinga asuni kenya ahara raga na kenya raga na ko nanti ni daro hatsa diga mi so raga na bo kempalle ikundi daro imara gi hoyni na kawele na laga na sandi katti akade ane iga kawana keberga na dabari ina kengita wana kasi mana ndakaten kena baka konkante warsankanya fernu benu ga gambe jamana no ga wurnu jinka ma munyandu fernu benu ga nongani ida ko nanti brambe barake begara na mbugu wakati fana nanti tanjike milionge ero ida kenya na depansi kenya gari ida ko nanti kenni kamanya ero ngade kenni dalasi nyani ero he awa kengu nga jume nyandi raga ni kita ida ko nanti gatni fulake bera nga da Gambia Ferry Service kundara kana ko nanti kedimma kun nambo geli port authority kenya ni munyandi mpure nda kan pola kenga kundara kana ko nanti diga ngabe laga nan ko ni nan sankdo kebar sanki kanunga igara kana ko nanti tanjike milionge kenya laga nan depansi keno kondi kura kebe ko nanti ken tanjike milionge daga minna brambe diga minga gabo kebar sanki da kanun kama kenya sababu nga ke fulake gara na bugu na kurande laga na dabara kam ngata fana nga akoni nanti ida tanjike milionge ero ida kenya rana koni kai kunda ko nanti kemma kite tanjike milionge ero he diga meke gara kana mbono ko be ikumma koni khibar sanka no ben gara ira khibaru laga ni utima kunya daga na khibar laga na sanki ke be aganta ka brambe aga koni point newspaper de khibar sanki dere no kondi augusto kaso ken no kondi sine ubine fili tampile no banno e gara ga na jabini bakati na sasai na tokoti diga misel laga na ngabo nanti angana hai ida tapale nya rodo ke batenga igara na bure kra kana higa kina bure suntara kana ro ferime lag barande mbane kotia to ko fernunga harsa ga hinna ga bonno ila ko nanti fernu ku sikki idi so da barande na mei a feti feri bane kotia ido fernu ku kasiki so da barande na mei ido fernu ku kasiki da barande ka ida nanti yille ne saga na iga golli mo ko ida ga kawa anani ide mantora ndo kundi metanan anala to baka fernu ku di me banabe ngagambe anga gabe raga na ko ne nanti idan ke diga mesu aro ke ku hikundusu angara wari ga yille risu asababu laga nan kite na tokoti e kungara ga na yille ne na koni nanti ido garendo palendo ige nyame brambe igara kebra kana dabari to munta no kondi ken sababu ngari na hike qur'an khaten gele baka konkan di khabar sankanya kingana girno qnet ifo gol nyanga no benuka no ngani da ko nanti idara na bure mutu soro ma kebara sigi makata million ko kragi dalasia ida ko nanti gat ni kebera ngana adama mas aken ni gol nyanga na nyai qnet ida ko nanti ke dimma kunde awa tora no konde na tokoti ai akituna luan kitenya na kondi brambe gara ko nantara na bure la na utu soro gabe maka kata soro tamiro karagoi ada na bure la na utu kunya maka garanta un kam mananti wide mana foi yokunga baka qnet fo la keke era na ko nanti ke dimma kunde ida fo gabe ra kana saka kama tuhuma ngani brambe kebera kana kite principal magistrate Aissatou Dabo aya ga sigi kite ke khibari ngabri kama debitor de no kiti ko bebe ga nongan idara ga nanti da tuma agara golbe raga ni dabari afeti fo ya ganta kana kubir raga ni dabari geli sine wujunu fili tampil ga bana no ida ko nanti farato de ben nogondi ara na burila ga na wutu sire gabe maga serobe no agara na burila ga na wutu maga kunna kan ni Musa Cissé milo dalasi nogonga wujunu tamilo fillo wasa keita tandumelo wujunu kragi Musa kadi Musa kadi mas tanjikelo wujunu karagi kadi jatu kante
tansege wujune Fatmata Badji tampile wujune nyima e jata tampile ro wujune bane kamonyeri Kadijatu Tunkara tanyere wujune Karim Diba ujunu tamiro Kabu Mariama Badji ujunu tamiro Karago Aissatou Sane tankarago ujunu siki Fatoumata Sedikan ujunu siki anti tannakate ujune Musa Badji kamero tannakatero kamero tannakatero ujunu nakati kamo nakati Umaru Kante kamo nyeri ujunu nyeri kamo segi Abdoulaye Ke Sao ujunu tammi ada kwa utima angana suraga na kafmi igara katu araga sigi makata kamero tankabero ujunu karai kamo kabi ada kenyaraga na utu suroma garanta kama ana hari bane amayo kelaga na kinyende ida ko nanti ida kitelaga na konko nanti ko ana intaraga na tere ananda kan nondi ina kitu nyama kundunga kenya igat na rabel ida ko nanta nan ka simpa kebera na tuga na antaraga na lokasonga fina yadro akitengaraga na nyeme kedaga sigi makata ka ujunu kamonyeri tankara ujune ankawa na kenyaraga na tuga fina nani aro ana ile sorola kana na kuliti kumenu karaga na dema nan dugara ngani inika itunda kana isakundi nanti wadu ngina ngani ana bel keraga ana kita ana nyantarno kasonga akibar kena ke dimma no kondi brambe gara na burela fa kubenu ba mare mo na gri ke ngana kasimana ta kon kan te xibar sankanya ona ro afrique xibar no da ko nan taro asi getta ma bilio mo karagi sefa makisal jaman nyimmanke be makisal senegal jaman nyimbenke ay la raga nan katandi baka gata raga serebe gara na tapal laga na terendike kama i jaman keno kenya serebe marandinga ni treasury kenya na brunkanga ira raga na ko nanti i manka logo tebe gatna general directorate of public account kebe marandinga gelli jamare no ko fo nunna brenga treasury ado mabondenga kenga ida ko nanti rakata brambe gara ko wati be gatni walfa kuatin idaraga nanti Sheikh Tijan Job akendi sirai igara yang kandi baki igolunga igara kebe saga baten ken Sheikh Njai ida ken saga baten Ibrahim akenganya aganyina ngolli place ke nan kaso ida ko nanti ke kundi ira kebe kana yang kandi kunde na tokoti ida ko nanti tapale aro na bure jagandano be ngara jagandela kana wurdi damburum pola ken kam gatni criminal investigation division ken foda kebe gasigi gelli tapala rum pola ken kibarun jagandenga ari pro ikolon ko cinden kibarenga igara bugandi da ko nan tarasi makata na to tombo to mi billion ngesia ida kenya na yiga baka ijamane na buron kon kendi ngire state judiciary kenya fo na kebe marante nga geli kite nga aro krosindunga kundaraga na mbange dike ida ko nanti gara kebe tuma kun nantara kena budaraga na utukunde kedi ma ido krosindinga me ida kibare laga na kenya kitin kompenga yaro kebe gan kawana da bari da ko kitin kombe kara na tuma nanti garanta kondo tapala ko ara kenya raga na dabari aro na buron bonon ni na bu faye ida kunya raga na kunja kam ona kasimana da kaitin kene baka kon kan te xibare ke ngana girno ngani ECOWAS ile gari na khota no tampino suno laga na sagu soja no kubenu gara na sembe ngudu mari jamane no igatni immanka logon to be West African leaders kenya ngani immanka logon to kuy kundara na khota laga na sagu mali kamare nanti du kuma baka afrique men jaga ko na buru na buru njagu le ma ko benu ga ido afrique jamane suna saka Afrique West African bangi ke bangi tundo ke kam brambe gara ko hati be nati iga baran na sembe laga na kini jamane lemo ina ngiri baka kura lemo ngitengure ila ko nanti ida tage be na dabari kenya gadi kafoke me kenya ni kafobe me gatna economic community of West Africa ECOWAS iga tage be na dabari Ghana de bitorndo no akara no nga kenya nya dimaske kotanga asoke kabu jena waran kasuke atampi sine ujuno fili tampile garo hillo no ida ko nanti immanka logon tompo gabela ga nantawe akunno gondi Julius Maada Bio Kenya Sierra Leone president George Weah aga Liberia jamanyi mankawa Alassane Ouattara aga Cote d'Ivoire jamanyi mankawa aro liran kana nube nuga nongani awakunno gondi Senegal jamanyi manke Macky Sall Patrice Telo aga Benin bangenga Rocha Mark Christian Kabore akenga bugu Burkina Faso bange Muhammad Bazoum akenga bugu Niger bangenga Fau Nazibe akenga bugu Togo banginga Vice President Wesi Yemi Osi Banjo akenga Nigeria jamanyi manke mbata makenga ngatawe jamanyi manke ke to nga nongani brambe la kona tikebe korno nguma ko Kenya ni Ghana jamanyi manke ke menana danko akufuado ayandaraga na i manga ona take kera na dabari ida kona nti Mali kundire geli kan kona sembe kera na kini Augustin kasoko no sine ujuno fili tampile kono gara sembe kera gara utu atwe ngaka wana sagandia brambe i manga logon tebe gara na ngaje sembe ke yaga ne Colonel Asim Koita brambe gara na kona nti ananka wana sagandia inanya demokrasi imposon dontenga brambe igara Ibrahima Abubakar ketara kana yankani ida ko nante kasuka bi falle soja no barana sembe laga na sagandi jamani lemuwa kubeni ganta kura lem doroku ganti kannenga iga barakenga
Brambe ECOWAS kunda daga na ko nanti ikunga daga nan sigi ka hoke mbe daga jamanu tambiro tumai kunda daga nanti i qorin di baka fofo dambe andi na menya lemma gondo kana lemma gondo de jabu lemma gondo na tontoro kunaka Brambe la koida nanti sina kurumba no kenya gani ke sina junu fili tampile gro lo no afi boran kaso ke tampilo ne nyerunga ina kawa ina sembe ke ya sagandi kuna ya gara ko nanti hani iranta sembe daga na sagandi bawo imo ko maraga na ngemu siri kenya nya sababu nga itaake be daga na ndabari igara ko nanti taake ke be daga na ngirna ndabari na kaso kenya November kaso ke no gondi anyeru sine wujunu fili tampile ko ban no nga idara ga na kota no tampile ga na sake kam majonga duke ngara ko nanti kan koto no na toti harsa ibarati xanne ke ira ke barga na koida ngani ibarati ke nga yaga hille gilli fokru be gara ga na tonto igiri kenya kam kenya sababu nga iwa kota no tampile ga na sake kam mo fo war fina kayar ni fo war sa sai kundu kenya nya sababu nga ira kota ga na ta ko mali kam magadi mara mukeng na girna fata mbakenga Gambia jamane ido murtane idi karan karulaga ni koime ma Gambia jamane ngaraga na ganye be fatama ganta ya kasuke tamundo filonga sine wujunu fili tampile ko hillo nogonga Brambe aganya sababu nga Gambia garaga na ganye baneti qawwa kenga ya sababu nga Gambia garaga na ganye ti baneti qawwa kenya foi jamane kere munjuraga na kellaga na nyaga ndebe fatama ganta kenya fonga igaratu nanti Gambia gelli Gambia ni du kita aro lenkina ga imakatu nan tawe ke khoda katemme ka kande gondi aro lenki na kyani ta fananga Gambia ga tawe qora katemme ka kande gondi mega katu nan ganye be fatama ganta kenga Abdoulaye Diallo akenya ganya serenga agara Gambia raga ni soindi agara Gambia raga ne twindia nan dira ngani kyano ta fananga ayanya sere fananga kai na jala me kande laga na dabari Gambia dangani kenya nya sababu nga Gambia harsa wahina me ka kande keno gondi kenga nya Cameroon debe jamane no nga kenkunga Gambia wimo onchiro ni gadi igarne karan karun ko me kumbane dimasi sine wujino filli tampile ke ado hilloke nogonga kenga gemme kasoke tamundo tumu ajere waren kasoke ke anak baru wara hibinu kita karangan kon kante kawasan kankam warna karakan wari kado khairi arna khairu ke ngute no na haminda hamira hinjara wasalam